दिनैनि बे प्रेस मिटआव नुजाफैनो हानाय आंगोनि मिडिया नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट हानजानि जानानै साबायखर बावो जे जोंहा दिनै प्रेस मिट लानायनि गुबै खारनानो जाहैबाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि ग्रेन्ड फिनालेआ जोंहा जानो थांगासिनो जेराव जोंहा जागोन 29-30 जुलाइ बे हाबाफारिया जागोन जोंहा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझारनि गौरां जेराव बे खाथियाव जागोन दा जेसेबांखिनि जोंनाव 20सा बादायारिफोर दं गोबां बायदि रोखोमनि केटेगरि वाइसनिफ्राय डान्स सिंगिं फेशन मेजिशियान आर्टिस्ट आरो इन्सट्रुमेन्टेल दा बै बिथांमोनखौ आं मोनसे खावलायनो लुगैदों जा बिथांमोनहा गाव गावनि जे साखाफाराखौ जाहाथे खालामनानै गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे रायजोफोरनि गेजेराव गावनि जे फाइनालिस्टआव थांनायनि मानदान्दाखौ दिन्थिनानै गाव जाहाथे ग्रेन्ड फिनालेआव आं देरहानो हाथों होननानै जाहाथे परफरमेन्सखौ खालामफैयो बेबायदि मोनसे साखाफाराजों खालामफैथों आरो लोगोसे आं रायजो राजाफोरखौबो खावलायनो लुगैयो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि बे हाबाफारिखौ 29 आरो 28 जे जुलाइ दानाव जानो थांनायाव बेयाव बाहागोखौ जाहाथे लाफैयो नायफैयो लैहोर लैहोरै आरो जोंखौ मदद खालामो आरो थुलुंगाखांनायखौ जोंनि गेजेराव होफैयो दा जोंहा बै हाबाफारियाव माखासे नेम निथि दंमोन जे भटिं खालामनायनि दा बे भटिं खालामनाया जोंहा दिनै फुंनि 10 बाजिनिफ्राय बियो खुलिसिगोन बियो जोंहा थागोन 29 जुलाइनि 10 बाजि मोनाबिलि 10 PM सिम बियो जागोन दा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि बे 20 जन जायफ्रा फाइनालिस्ट जानानै दं बिथांमोनखौ जाहाथे वेबसाइटआव माखासे जोंहा स्क्रिनाव स्क्रलिं खालामना होदों दा बेबायदि थांनानै भटिंखौ जाहाथे अनलाइननि गेजेरजों गुगोलजों जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट वेबसाइटआव थांनानै जाहाथे भटिंखौ होयो बेखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ নেক্সট চেনেললৈ অশেষ ধন্যবাদ যাচিছোঁ আমাৰ সংবাদ মেল আজি লোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট ছিজন 2 আমাৰ আজি আহি গ্ৰেণ্ড ফাইনেলি লৈ আমাৰ আহি পাইছে গতিকে ইয়াত আমাৰ এই সংবাদ মেলৰ যোগেদি সকলো প্ৰতিযোগীসকলে যোনে যোনে ফাইনালিষ্ট ইয়াত গৈ স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি এইখিনি জনা হ'ল যে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে জুলাই 28 তাৰিখে যাতে সকলোৱে আহি পায় আৰু আমাৰ গ্ৰেণ্ড ফাইনেলি আমি তাৰিখটো লোৱা হৈছে 29 আৰু 30 জুলাই আৰু ইয়াত আমাৰ সকলো প্ৰতিযোগীসকলৰ লগত অভিভাৱকসকল আৰু লগতে এই বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট ছিজন 2 যিটো ফাইনেলি আমাৰ ইয়াত সকলো ৰাইজসকলে যাতে ইয়াত আহি পেলাই আমাক যোগদান কৰে আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো সফল হোৱাৰ উদ্দেশ্যত সকলোৱে যাতে যোগদান কৰি আমাক সফলতা কৰে আপোনালোকৰ এইখিনিত আমাৰ অনুৰোধ থাকিল আৰু আমাৰ বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট ছিজন 2 ইয়াত আমাৰ ভোটিং সিস্টেম আমি আগৰ পৰা আমি আপোনালোকক জাননী দিয়া হৈছিলে আমাৰ ইয়াত মানে বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট ছিজন 2 যোনে যোনে ফাইনালিষ্ট স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি আগতে আমি জনা হৈছিলে যে আমাৰ কিছুমান মানে জাজেছৰ ওপৰত আমি ইয়াত মানে দায়িত্ব দিয়া হ'ব আৰু কিছুমানো আমি ৰাইজৰ আগত আমি দায়িত্ব দিয়া হ'ব এইখিনি আমি জনাৰ মৰমে আজিৰ এইখিনি আহি ফাইনালিষ্ট আমি এইখিনি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু বড'লেণ্ড ৱেবছাইটটো আমি ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু এইখিনিও আমাৰ সকলো ৰাইজসকলে যাতে এই যোনে মানে প্ৰতিযোগীসকলে ইয়াত ফাইনালিষ্ট স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে তেখেতসকলক মানে টেলেণ্ট চাই পেলাই যোনে ভাল মানে তেনেকৈ মানে বাছনি কৰি পেলাই আপোনালোকে যাতে সহায় সহযোগ কৰে আৰু ভোট দি পেলাই যাতে তেখেতসকলক যাতে ওপৰলৈ যাতে এটা স্থান লাভ কৰাত মানে আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰে এইখিনি আমাৰ বড'লেণ্ড গট টেলেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি জনোৱা হ'ল আৰু লগতে আমাৰ বড'লেণ্ড গট টেলেণ্টৰ যিখিনি ছিজন 2 ফাইনালিষ্ট আমি প্ৰতিযোগীসকলে এতিয়া ফাইনালিষ্ট যোৱাসকলত আমি টাইম আৰু সময় ইয়াত আমি বাউণ্ডিং আমি কৰা হৈছে বড'লেণ্ড গট টেলেণ্ট ছিজন 2 যোনে ফাইনালিষ্ট ইয়াত মানে স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভোটিং দিয়া সময়টো দিয়া হৈছে আজি পুৱা 10টা বজাৰ পৰা আহি থকা মানে 29 মানে সন্ধিয়া 10 বজালৈকে ইয়াত আমি টাইমটো দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনিত আমি আজি 10টা বজাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি থকা মানে 29 জুলাইলৈকে আপোনালোকে
এইখিনি যোনে যোনে মানে আমি 20 জন ইয়াত বাছনি কৰা হৈছে ফাইনালিষ্ট লগে আপোনালোকে এই 20 জনক যোনে যোনে প্ৰতিযোগীসকলে ইয়াত মানে ডান্স কিছুমান সিংগিং বা কিছুমান মিউজিক তেনেকা বহুত ধৰণৰ মানে টেলেণ্ট ইয়াত দেখাও হৈছে তেখেতসকলক ৰাইজসকলে সকলোৱে যাতে ভোট দি পেলাই যাতে জয়যুক্ত কৰে আপোনালোকক এইখিনিত অনুৰোধ জনোৱা হ'ল হয় আমাৰ মানে ভোটিং সিস্টেমটো বডোলেণ্ড গট টেলেণ্ট এটা ৱেবছাইট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব গুগলত সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাব আৰু গুগলত সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ভোটিং সিস্টেমটো আহিব এইখিনি ভোটিং সিস্টেমটো আমি আমাৰ ইয়াত মানে কি লিংকটো আমি কেনেকা ভোটিং কৰিব ইয়াত সিস্টেমটো আমি দেখাম আমি ভোটিং দিয়া সিস্টেমটো আমি ডেসক্ৰিপচনত আমি দিয়া হ'ব গতিকে এইখিনি ডেসক্ৰিপচনত আমি আপোনালোকে চাই পেলাই যাতে সকলোকে যাতে ভোট দি যাতে হয় সহযোগ কৰে এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হ'ল বডোলেণ্ড গট টেলেণ্ট ইয়াত আমি যিখিনি আয়োজন কৰি আহিছোঁ আমি সিজন 1 আৰু সিজন 2 এতিয়া আমি ফাইনালিষ্ট লগে আহি পাইছে সক্ষম হৈছোঁ আহিবলৈ ইয়াত আমাৰ ৰাইজসকলে যিখিনি আমাক মানে এটা আদৰত মানে হয় সহযোগ কৰিলে আমাক মানে এটা অনাৰ দি পেলাই আজিলৈ এটা ফাইনাল লিষ্ট আহাৰলৈকে আপোনালোকে সহযোগ কৰিলে ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিদ্যাৰ গভৰ্ণমেণ্টক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ মানে বিদ্যাৰ গভৰ্ণমেণ্টক আমাক মানে তেনেকা মানে এইখিনি ফাইনালিষ্ট আহাৰলৈকে মানে আহিবলৈ সক্ষম হোৱাৰলৈকে বিদ্যাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক সহায় কৰিলে এইখিনি আমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল गिबियावनो मिडिया पार्सन बिथांमोननिसिम जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोसावहरनो सानदों जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ फैयै फैयै दिनै फाइनाल राउन्डआव सफैबाय ग्रेन्ड फाइनाल बियो फैगौ जुलाइनि 29 आरो 30 आव जागोन 29 आव जोंहा कम्पिटिसनाव थागोन आरो 30 आवहाय जोंहा क्लोजिं सेरेमनि थागोन बेनिखायनो आं सानदों साफ्रोमबो बादायारि बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै 28 थारिखआवनो बयबो सौफैजोबगोन आरो बे फाइनाला जागोन जोंनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव जागोन बेनिखायनो आङो खावलायहरदों साफ्रोमबो बादायारि नोंथांमोनखौ फैनानै बाहागो लाफैगोन बेखिनिखौ आरो जोंहा जेसेबांखि फार्स्ट अडिशननिफ्राय मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंखौ हेफाजाब होदोंमोन नोंथांमोनखौ जों बावनो हाया जिहेतु जोंहा बे जोंनि सिजन 2ल' सोलिनाय नङा जोंहा थांबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोन जेसेबांखि रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ सहाय हरदों जों नोंथांमोनखौ जों साफ्रोमखौबो जों बावनो हानाय नङा आरो जों जेसेबांखि दा सौफैगोन बिथांमोनखौ जोङो हागौमानि जोङो इनभाइट खालामगोन मोजाङै मोजां जों आदर्श लानो सानगोन आरो बिथांमोनखौ जों फैनायनिफ्राय सौफैनाय लोगो लोगो जों बिथांमोनखौ थानायनि बेबस्थाखौ जों जोंनिफ्राय खालामदों आरो बिथांमोनखौ थानायनिफ्राय बिथिं कम्पिटिसन थांनायखौबो जों बेबस्था खालामदों आरो बिथांमोननो जानाय थानाय जोंनिफ्राय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जों बेखौ थिग थाक खालामनाय जादों आरो लोगोसे जाय कम्पिटिसन बिथांमोनजों जाय फैफागोन सासे जों बिथांमोननो थाफानो थाखाय बिथांमोनखौ जों माने हेफाजाबखौ होफागोन बिथांमोनखौबो जोङो लाफानाय जागोन बिथांमोननि खरसाखौ जों टटेलि जों होफानाय जागोन ओंखायनो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामाब्लासो जेबो बिथिं सिन्था खालामालासिनो नोंथांमोना फैनो हागोन आरो लोगोसे जोंहा भटिं सिस्टेमखौ दिनैनि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय खुलिनाय जागोन जों सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों भटिं सिस्टेमआ जाबाय थागोन भटिं सिस्टेमखौ खालामनाय जागोन बे भटिं सिस्टेमा दिनैनि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय फैगौ 29 थारिखनि बेलासिनि 10 बाजिसिम बे सोलिबाय थागोन बे 15 दिननि गेजेराव 15 साननि गेजेराव नोंथांमोना बेसेबां भट लाबोनो हायो बे नोंथांमोननि सायाव आरो लोगोसे भटजोंल' नङा जों माखासे जोंनि जाजेसबो थागोन भटजोंबो लोगोसे थागोन आरो जाजेसजोंबो जों बेजों माखासे प्लास माइनास खालामनानै बेसेबां भट मोननो हायो जों बिथांमोनखौ देरहासार जानायखौ जों लुबैहरदों ओंखायनो नोंथांमोना जाय एसेबां हायो सोरनि डान्सआ मोजां सोरनिया गाज्रि नोंथांमोनाबो रायजोफ्राबो भट होनो हानाय जों केपासिटि खालामनाय जादों आरो जैसे कि हम लोग का बडोलेण्ड गॉट टैलेंट सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है जो हम लोग डेट लिया है 29 एंड 30 जुलाई इस महीने को तो हम लोग का जितना भी पार्टिसिपेंट अलग अलग कैटेगरी से पार्टिसिपेंट करते हुए आया है तो जितना भी हमारे बीच में है पार्टिसिपेंट फाइनलिस्ट में उन लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि खुद का जो हुनर को दिखाने के लिए परफॉर्मेंस अच्छी तरह से हमारी जितना भी लोग हैं उन लोग के बीच में अच्छी तरह से 29 और 30 को दीजिए और साथ में जैसे कि हम लोग का वोटिंग लाइन आज सुबह 10 बजे से खुलने वाला है और वोटिंग लाइन खुला रहेगा हम लोग का
29 रात 10 बजे तक खुला रहेगा। और जो भी वोट देने का प्रक्रिया है वो हमारी जो अभी न्यूज़ के साइड में दिया गया है, स्क्रॉलिंग में बोडोलैंड गॉट टैलेंट वेबसाइट में गूगल में जाते हुए वहाँ पे सर्च करते हुए जितना भी हमारे लोगों है वो लोग सपोर्ट कीजिए जो टैलेंट को देखते हुए। और आते समय में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना भी हम लोग का लोग है राज्य, जितना भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी आइए हमारे प्रोग्राम में अटेंड कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। साथ ही जितना भी फाइनलिस्ट है उन लोग को एक उत्साह भरी इंकरेजमेंट दीजिए, वही हम लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। और हम लोग बोडोलैंड गॉट टैलेंट के टीम की तरफ से हमारी BTR गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे कि BTR गवर्नमेंट हम लोग को बहुत इंकरेजमेंट दिया, गाइडेंस दिया, और साथ में जितना भी हमारे समाज का बहुत सारा संगठन है, बहुत जाति का संगठन और जितना भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग को बहुत गाइडेंस दिया क्रिएटिवली काम करने के लिए। तो सभी को हम लोग की गॉट टैलेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाहते कि आप सभी लोग आइए हमारे गॉट टैलेंट में, और आप लोग का जो भी एडवाइस गाइडेंस वो सब देते हुए हम लोग के गॉट टैलेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत उच्च स्तर पे लेके जाने के लिए सपोर्ट कीजिए। थाखो जेसियाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।